জানেন। দোষ কি আমাদের? আজকের দিনে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আপনারা জানেন, আলাপ আলোচনা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করলাম 15 ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু আমি অনুরোধ করছি, আপনারা আমাদের ভাই, আপনারা দেশকে একেবারে জাহান্নামে ধ্বংস করে দিয়েন না। জীবনে আর কোনদিন আপনাদের মুখ দেখা দেখি হবে না। যদিও আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের ফয়সালা করতে পারি, তাহলে অন্তপক্ষে ভাই ভাই হিসেবে বাঁচার সম্ভাবনা আছে। সেই জন্য আপনাদের অনুরোধ করছি, আমার এই দেশে আপনারা মিলিটারি শাসন চালাবার চেষ্টা করবেন না। আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर है और इस दिन के साथ पाकिस्तानियों की कुछ रूह फरसा यादें वाबस्ता हैं, जब एक बहुत मुख्तसर लेकिन खून आशाम जद्दोजहद के बाद मारज़ वजूद में आने वाली दुनिया की पहली सबसे बड़ी मुसलमान रियासत पाकिस्तान महज 24 बरस के मुख्तसर अरसे में ही 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अलमिया ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तकसीम हुई, बल्कि अलमिया ये हुआ कि ये तकसीम का जो अमल है ये भी इतना ही खूनी और लहू रंग था कि जितना उससे पहले पाकिस्तान का मारज़ी वजूद में आना। यही नहीं बल्कि अलग होने वाली आबादी अक्सरियत में थी, और अक्सरियत ने पाकिस्तान का नाम भी अपनी अगली शनाख्त के लिए पसंद नहीं किया। पाकिस्तान क्यों टूटा और इसके टूट फूट के मुहर्रिकात क्या थे, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है और लिखा जाता रहेगा। लेकिन ये सवाल बुनियादी तौर पर बदस्तूर एक अनकही बात के तौर पर मौजूद है कि आखिर इस मुल्क के 24 बरस में ही 2 लख्त होने का असल ज़िम्मेदार और मुहर्रिक कौन था। बहुत से लोगों ने इस सवाल को तलाशने, इसका जवाब तलाशने और खोजने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अभी भी ये तिश्नाए तकमील है। पाकिस्तान में हमेशा से एक अमूमी तासर यही रहा है कि या तो पाकिस्तान 3 लोगों ने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान और याहिया खान ने तोड़ा, या फिर इसका सारा मलबा शेख मुजीबुर रहमान पर डाल दिया जाता है, जो एक मुस्लिम लीगर थे और फ़ातिमा जिन्नाह की इलेक्शन कैंपेन में वो बहुत अगली सफ़ों में लड़ रहे थे। वो प्रो पाकिस्तान और मुत्तहिदा पाकिस्तान के कदावर लीडर और जिन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे, उनके दस्ते रास्त थे सियासत में। उन्हीं के ज़रिए वो मुतारिफ़ हुए, और लेकिन रफ्ता रफ्ता वो जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के मौजूदा ढांचे में उनको स्पेस नहीं मिलती, तो वो अपने नए नए मुतालिबात मुतारिफ़ कराते चले गए। और यूँ वक्त गुज़रने के साथ साथ बहुत सी बेतदबीरियों के बायस, हिकमत अमली की नाकाम तजर्बों के बायस, और बसीरत और बसारत और पर्दे के पीछे देखने की सलाहियत से महरूम लीडरशिप और फ़ैसलों के बायस हालात इस नहज पर पहुँच गए कि जहाँ पाकिस्तान का बंटवारा ही मुस्तकिल हल होकर रह गया इस सारी सूरत हाल में। और शेख मुजीबुर रहमान का जो एक इमेज है, उसमें उसकी पुरअमन तौर पर पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने की जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं या जो तदबीरें हैं, उनको हमेशा इस कहानी से माइनस किया जाता रहा है। ये जो वीडियो क्लिप आज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, जो मैंने पहले सुनाने की कोशिश की है, ये वीडियो क्लिप बिल्कुल एक
الگ سے شیخ مجیب الرحمن کا تاثر دے رہا ہے. یعنی وہ ایک آخری وقت تک، یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ 1965 کی جنگ سے پہلے کا دور بھی نہیں ہے یا 71 سے بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، یہ بالکل وہی زمانہ ہے کہ جب یحییٰ خان اقتدار سنبھال چکا ہے اور آخری دن ہیں یہ متحدہ پاکستان کے، جب شیخ مجیب الرحمن یہ دہائی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو بچاؤ، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ پاکستانی ہے، اس کے لیے زندگی کو جہنم مت بنایا جائے. اور یہاں شیخ مجیب الرحمن ایک پرو پاکستان لیڈر کے طور پر یہ یہاں ان کا سراپا بنتا ہے. لیکن پاکستان میں عمومی طور پر انہیں ایک غدار کے طور پر پینٹ کیا گیا، اور پاکستانی یہی سمجھتے رہے کہ شیخ مجیب الرحمن نے پاکستان کو توڑنے میں مرکزی کردار ادا کیا، اور جو ان کے ساتھ بعد میں ہوا وہ مکافات عمل تھا، وہ پاکستان توڑنے کی سزا تھی. وہ دنیا کی پہلی اسلامی ریاست کو 2 حصوں میں بانٹنے کا ایک ان کو ایک ایسا سزا تھی کہ جس سے جو ان کے اوپر نازل ہی ہونا تھی، ایک ایسا عذاب تھا جس سے وہ بچ نہیں سکتے تھے. یہ باتیں ایک تاریخ کا حصہ ہیں، تاریخ کے دھارے میں یہ بہتی چلی آ رہی ہیں، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، جو نسلیں ہیں، وہ اس بیانیے کے ساتھ ہی جوان ہوتی رہیں، اسی بیانیے کو قبول کرتی رہیں. لیکن آج پاکستان ایک ایسے سیاسی بحران کا شکار ہے کہ جہاں پہلی بار شیخ مجیب الرحمن کے دامن سے اور ان کے ماتھے پہ لگے ہوئے کئی داغ دھلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان میں آج ایک مقبول سیاسی لہر اسی طرح چل رہی ہے جیسے 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو ایک مقبول سیاسی لہر چلی تھی جس پہ شیخ مجیب الرحمن سوار تھے، اور اس لہر کو پھر چونکہ آگے کوئی راستہ نہیں ملا اور اس کے نتیجے میں سیاسی عمل رک گیا اور ایک جوہڑ کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ ایک دھماکہ ہوا کہ جو 1971 میں 16 دسمبر کے ایک واقعے کی صورت میں پھر اب دنیا کے سامنے آیا. بالکل اسی طرح آج پاکستان میں ایک مقبول لہر چل رہی ہے اور اس کو سپیس نہیں مل رہی ہے، اس کو کسی نہ کسی انداز سے کنٹین کیا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے. اور پہلی بار پاکستان میں پنجاب کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہونے لگا ہے کہ شیخ مجیب الرحمن شاید سراپا شر مجسم نہیں تھے. جس طرح اس ساری کہانی میں پورا جو ولن کا کردار ہے وہ بالکل تنہا طور پر ان کو دیا گیا ہے تاریخ میں، شاید ایسا نہیں تھا. یہ سیاسی سپیس کی کمی تھی، یہ وقتی مصلحتیں اور مجبوریاں تھیں جنہوں نے شیخ مجیب الرحمن کو رفتہ رفتہ ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں سیاسی نیگوسیشن کا کوئی راستہ برقرار نہیں رہا، اور اس میں پاکستان کی اس وقت کے فیصلہ سازوں کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ دھرمی کا بھی گہرا دخل ہے. اور یوں آج شیخ مجیب الرحمن کے جو چہرے سے، ان کے پورٹریٹ سے جو دھبے ہیں وہ بڑی حد تک دھلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. آج شیخ مجیب الرحمن کو غدار سمجھنے والے پاکستان میں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ اسی انداز سے آگے بڑھتا رہا تو شیخ مجیب الرحمن کو ایک نجات دہندہ پورے پاکستان کا ایک ناکام اور مشرقی پاکستان کا ایک کامیاب نجات دہندہ سمجھا جائے گا پاکستان میں، کیونکہ بالکل تقریباً آج پاکستان ایک تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑا ہے کہ جہاں کوئی فیصلہ کن لمحات ہیں، اور اس نے پھر جو یہاں سے اس کی راہ اور جو سمت متعین ہوگی اسی پر اس نے آگے بڑھنا ہے. اور ایسے موڑوں پہ کچھ لوگ ابھر کر سامنے آتے ہیں، کچھ پس پردہ کردار ہوتے ہیں، کچھ غلط فیصلے ہوتے ہیں، کچھ صحیح فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کے نتائج کے مطابق پھر کرداروں کا تعین ہوتا ہے. لیکن پہلی بار پاکستان میں 1971 کے بعد شیخ مجیب الرحمن کے دامن پہ لگے ہوئے دھبے، خون کے دھبے، غداری کے دھبے دھلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور آج کے پاکستانی عوام کو شیخ مجیب الرحمن کی مجبوریاں، مصلحتیں اور مظلومیت جو ہے وہ پوری طرح انہیں اس کا اندازہ ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ اور ایک عجیب سی کہانی ہے.